ஒன்று யோவான் 37ஆம் பாகத்துக்குள் வந்திருக்கிறோம். එක යොහන් 37 වෙනි කොටසට අපි පැමිණ සිටිනවා. We have come to the 37th part on our series in the book of 1 John, and today I'm just going to preach from one verse. இன்றைக்கு ஒரே ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்க போகிறேன். ඉතින් අද දවසේ මම ඔබලාට දේශනා කරන්න යන්නේ එකම එක වගන්තියකින් පමණයි. திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் 1 யோவான் 4வது அதிகாரம் 13வது வசனம். පෙරලා ගන්න එක යොහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි වගන්තියට. Turn with me to 1 John chapter 4 and verse 13. Now today we are going to learn Greek. இன்றைக்கு நாம் கிரீக் படிக்க போகிறோம். ඉතින් අද අපි ග්‍රීක ඉගෙන ගන්න යනවා. என்னடா இந்த சுரேஷ் எபிரேயம் என்று தடுமாறி கொண்டிருப்பான், இப்போ கிரேக்கம் என்கிறான். ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන් එකපාරට මේ සුරේෂ් කියන එකන හැම වෙලේම හෙබ්‍රේව් කියලා දඟලගෙන ඉන්නවා. ඇයි එකපාරට ග්‍රීක වලට මාරු වෙන්නේ කියලා? You may wonder why Suresh, who always talk about Hebrew, is now talking about Greek. I'll tell you, Greek is the language in which the New Testament has been written, and this particular verse is so rich in Greek. இந்த புதிய ஏற்பாடு கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. අලුත් ගිවිසුම ලියවිලා තිබෙන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන්. இந்த வசனம் கிரேக்க ஐஸ்வரியத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. கிரேக்க ஐஸ்வரியத்தால் அல்லது கிரேக்க மொழி ஐஸ்வரியத்தால் நிறைந்திருக்கிறது. මේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඉතා පොහොසත් වෙච්ච එක වගන්තියක්. முதலாவது நாம் நம்முடைய மொழிகளிலே வாசிப்போம். ඉතින් ප්‍රථමයෙන් අපි අපේ භාෂාවලින් කියවමු. அதற்கு பிறகு திரையிலே இவற்றை 4 மொழிகளிலே போட போகிறோம். එයින් පසුව ඔබගේ තිරේ භාෂා 4න් මේ වචන දිස්වෙයි. First we will read in our languages, and then after that we are going to put this verse on the screen in all 4 languages. Okay? சரி. 1 யோவான் 4:13 அவர் தம்முடைய ஆவியில் நமக்கு தந்தருளினதினாலே நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும் நிலைத்திருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறோம். එක යොහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය අප උන්වහන්සේ තුලද උන්වහන්සේ අප තුලද සිටින බව අප විසින් දැනගන්නේ උන්වහන්සේ තමන්ගේ ආත්මයාණන් අපට දී තිබෙන නිසාය. Hereby know that we dwell in him and he in us, because he hath given us of his spirit. உங்களுக்கு கிரீக்ல வாசிக்க விருப்பமா? நீங்க வாசிப்பீங்க தானே? நான் வாசிக்கவா? ஓகே, எங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நிறைய கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்கள் பார்க்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நான் கிரேக்க மொழியிலே வாசிக்கிறேன். මේ වැඩසටහන නරඹන අයට ග්‍රීක භාෂාව දන්න අය ඉන්නවා. ග්‍රීක භාෂාවෙන් දෙවියන්තුමා කියවන්න යනවා. So we are going to read in Greek because many of us know the Greek. Okay, let's read from the screen. En tuto genos komen hoti en auto menomen kai epataben nani mata. Go. Autos en hemin hoti ek to pneumatos auto de doken hemin. Okay? இப்போ இந்த வசனத்துக்குள்ளே இறையியல் இருக்கிறது. දැන් මේ වගන්තිය තුල දේව ධර්මය අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. There is theology in this verse. There is Christology in this verse. இந்த வசனத்துக்குள்ளே கிறிஸ்துவியல் இருக்கிறது. මේ වචනය තුල ක්‍රිස්තු ධර්මය අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. இந்த வசனத்துக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவரியல் இருக்கிறது. මේ වචනය තුල ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ ධර්මය අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. There is pneumatology in this verse, and also in this verse is Christianity. கிறிஸ்தவம் இந்த வசனத்துக்குள்ளே இருக்கிறது. මේ වචනය තුල ක්‍රිස්තියානි කාරකම පිළිබඳව තිබෙනවා. கனி தருகிற வாழ்க்கை இந்த வசனத்திலே இருக்கிறது. ඵල දෙන්නා වූ ජීවිතය පිළිබඳව අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. The fruit bearing life is present in this verse. Wow, this is one of the rich verses in the Bible. இது வேதத்தில் இருக்கின்ற அந்த மிகவும் ஐஸ்வரியமான வசனங்களில் ஒன்று. ඉතින් බයිබලයේ තිබෙනා වූ වගන්ති අතුරින් ඉතා පොහොසත් වූ එක වගන්තියක් තමයි මේ වගන්තිය. இப்போ இந்த திரையிலே இந்த வசனத்தை போட்டிருக்கிறோம். දැන් ඔබගේ තිරය තුල මේ වචනය අපි දමා තිබෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් මගේ පැත්තට හරවන්න බැරිද? පොඩ්ඩක්. දැන් පේනවා. ஓகே, உங்களுக்கு திரையிலே 4 மொழிகளிலே இதை போட்டிருக்கிறோம் பாருங்கள். ඔබේ තිරේ මේ භාෂා 4ම පැමිණ තිබෙනවා බලන්න. Okay, all 4 languages are there. Okay, let's read in all languages. First in Greek, okay? En tutogenos komen hoti en auto menomen kai autos en hemin arabatada
hoti ektu pneumatos auto dedoken hemin. සිංහලෙන් කියවමු. අප උන්වහන්සේ තුලද උන්වහන්සේ අප තුලද සිටින බව ඔයත් සිංහලෙන් කියවන්න. අප දන්නේ උන්වහන්සේ සිය ආත්මයාණන් වහන්සේ අපට ප්‍රදානය කර ඇති බැවිනි. දෙමළෙන් කියවන්න පුළුවන්ද? வாசிப்போமா? தமிழ்ல வாசிப்போம். அவர் தம்முடைய ஆவியில் நமக்கு தந்தருளினதினாலே, அந்த இடம் எனக்கு சிக்குது. தந்தருளினதினாலே நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும் நிலைத்திருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறோம். Shall we read in English? Hereby know we that we dwell in him and he in us, because he hath given us of his spirit. இந்த ஒரு வசனத்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். මේ එක වගන්තිය පමණක් ඔබලාට විග්‍රහ කරන්න යනවා. ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர் என்று நீங்கள் பாருங்கள். දෙවියන් වහන්සේ කෙතරම් විශාලද කියලා ඔබලා බලන්න යනවා. I am going to explain this verse and you are going to see how huge God is, okay? இப்போ அன்பானவர்களே, දැන් ප්‍රේමවන්තයනි, நான் திரித்துவத்தை நம்புகிறவன். අපි ත්‍රිත්වය විශ්වාස දේවදාසයා ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන පුද්ගලයෙක්. I believe in the Trinity. Okay, I believe in the Trinity. திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன். නැවත නැවතත් කියන්නම්. பார்க்கின்ற சில பேருக்கு ஏன் என்று கூட தெரிந்திருக்கும் இதை நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்று. බලන අයට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි දන්නේ මේක ආපහු කියන්නේ. නෑ සමහර අය දන්නවා ඇයි මම මේ නැවත නැවත කියන්නේ කියලා. சமீப காலமாக சிலர் කමෙන්ට් අඩික්கிறார்கள். සමීප කාලේ ඉඳලා දෙවියන් මේ දේවදේවගැතුමාට බොහෝ දෙනෙක් ඔහුගේ වැඩසටහන් බලලා අදහස් දක්වනවා, නැත්නම් කමෙන්ට් ගහනවා YouTube එකේ. நான் திருத்துவத்தை நம்பாதவர்களை உயர்த்துகிறேன் என்று. ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන්නේ නැති අය ඔසවනවා කියලා ප්‍රකාශයන් දෙනවා. Recently some critics are criticizing me that I am promoting and supporting people who don't believe in the Trinity. I want to tell you, and it is recorded, I believe in the Trinity. My theology is a Trinitarian theology. இது ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுகிறது, இது உலகமெங்கும் போகிறது. நான் அறிக்கை செய்கிறேன், நான் திரித்துவத்தை நம்புகின்ற ஒரு திரித்துவவாதி. ඉතින් මං මේ වැඩසටහන පටිගත කරනු ලබනවා. මේ වැඩසටහන ලෝකේ බොහෝ ස්ථානවල විකාශනය වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබලාට කියන්න කැමති, මම ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන පුද්ගලයෙක්. ත්‍රිත්වයේ මූලධර්ම මම අදහන පුද්ගලයෙක් යන්න මම තරයේ ප්‍රකාශ කරනවා. என்னுடைய இறையியல், என்னுடைய கிறிஸ்தவம் என்ன தெரியுமா? මගේ ක්‍රිස්තියානිකාරකම, මගේ දේව ධර්මයේ කුමක්ද දන්නවද? Do you want to know my Christianity and my theology? Yes, here we go. I am a full gospel Christian. මම මුළු සුපාරංචිය විශ්වාස කරන්නා වූ කිතුණුවෙක්. நான் சம்பூர்ண சுவிசேஷத்தை நம்புகிற கிறிஸ்தவன். நான் பெந்தெகோஸ்தே கிறிஸ்தவன். I am a Pentecostal Christian. මම පෙන්තකෝස්ත කිතුණුවෙක්. நான் நம்புகிறேன், මම විශ්වාස කරනවා பிதா தேவனாய் இருக்கிறார், திரித்துவத்தின் முதலாவது நபர். පියාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ හැටියට ත්‍රිත්වයේ පළමු පුද්ගලයා වශයෙන් සිටිනවා. I believe in the first person of the Trinity, the Father God, and then I believe in the second person of the Trinity, the Son of God, the Lord Jesus Christ. திரித்துவத்தின் இரண்டாவது நபர் குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ත්‍රිත්වයේ දෙවනි පුද්ගලයා වන පුත්‍රයා නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේ වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. திரித்துவத்தின் மூன்றாவது நபராகிய தேவனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர். ඒ වගේම ත්‍රිත්වයේ තුන්වෙනි පුද්ගලයා වන දෙවියන් වහන්සේ වූ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. And I believe in the third person of the Trinity, the Holy Spirit, who is in essence and substance co-equal and co-existent with the Father and the Son. That's my theology. பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தை நம்புகிறேன். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ ආලේපය විශ්වාස කරනවා. I believe in the anointing of the Holy Spirit and I believe in the baptism of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஞானஸ்நானத்தை நம்புகிறேன். ඒ වගේම ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ බෞතිස්මයත් විශ්වාස කරනවා. அந்நிய பாஷையை நம்புகிறேன், பேசுகிறேன். අන්‍ය භාෂාව විශ්වාස කරනවා, ඒ වගේම කතා කරනවා. 41 வருடங்களாக அந்நிய பாஷை பேசுகிறேன். අවුරුදු 41ක් අන්‍ය භාෂාව කතා කරනවා. I believe in speaking in tongues, and I am speaking in tongues for 41 years.
and I believe in angels, I believe in revelation, I believe in prophecies, I believe in visions, I believe in dreams, I believe in every Pentecostal belief. நான் தரிசனங்களை நம்புகிறேன், මම දර්ශන විශ්වාස කරනවා, தேவதூதர்களை நம்புகிறேன், දේවදූතයන් විශ්වාස කරනවා, தீர்க்க தரிசனங்களை நம்புகிறேன், අනාගත වාක්‍ය විශ්වාස කරනවා, சுகமாக்குதலை நம்புகிறேன். සුවය විශ්වාස කරනවා. ஒரு பெந்தெகோஸ்தே கிறிஸ்தவன் எதையெல்லாம் நம்ப வேண்டுமோ அத்தனையையும் நம்புகின்ற ஒரு பெந்தெகோஸ்தே கிறிஸ்தவன் தான் நான். එක් පෙන්තිකෝස්ත කිතුනුවෙක් මොනයා මූලධර්ම විශ්වාස කරන්න ඕනද ඒ සියලුම මූලධර්මයක්ම විශ්වාස කරන පුද්ගලයෙක් මම. திரித்துவம் என்ற சொல் வேதத்தில் இல்லாமல் இருக்கலாம். ත්‍රිත්වය කියන්නා වූ ඒ වචනය බයිබලයේ අන්තර්ගත වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. The term Trinity may not be there in the Bible, but the Trinity as a concept, as a theology and a reality is there from Genesis 1 to Revelation 24. ஆனால் திரித்துவம் என்ற இறையியல், නමුත් ත්‍රිත්වය කියන්නා වූ දේවධර්මය, அந்த திரித்துவம் என்கின்ற வல்லமை, ඒ ත්‍රිත්වය කියන්නා වූ බලය, அந்த திரித்துவம் என்ற மறைபொருள், ඒ ත්‍රිත්වය කියන්නා වූ සැඟවී ඇති ගැඹුර ஆதியாகமம் 1 முதல் வெளிப்படுத்தல் 24 வரை இருக்கிறது. උත්පත්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදය නැත්නම් උත්පත්ති 1 ඉඳලා එළිදරව් 24 වෙනි පරිච්ඡේදය දක්වා තිබෙනවා. இந்த வசனத்திலே මේ වචනය තුල திரித்துவம் அப்பட்டமாக இருக்கிறது. ත්‍රිත්වය හැමම පිළිඹු වෙනවා. You know, the Trinity is abounding in this verse, and in Greek the expression autos to denote he with a capital H is found 3 times in this verse. கிரேக்க மொழியிலே ග්‍රීක භාෂාවෙන් அவர் என்று குறிப்பிடுகின்ற அந்த சொல் උන්වහන්සේ කියන්නා වූ ඒ වචනය 3 முறை இந்த இடத்திலே வருகிறது. ස්ථාන 3ක අඩංගු වෙනවා. சரி, அதை விடுவோம். ඒකත් අපි අතාරිමු. இப்போ இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு 3ஆக பிரித்து கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். දැන් මේ වචනය කොටස් 3කට බෙදලා මම ඔබලාට උගන්වන්නට යනවා. I am going to fragmentize this verse into 3 segments and explain one by one. Okay, let's go to segment number 1. முதலாவது பகுதிக்கு போவோம். இப்போ ஒன்று கவனிங்கள். මේ පළවෙනි කොටසට අපි ඇතුළත් වෙමු. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. இப்போ இந்த இடத்துல தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் என்று 3 மொழிகளில் தடுமாறிக்கொண்டு இருக்கிறோம். දැන් මේ ස්ථානයේ දෙමළ, සිංහල, ඉංග්‍රීසි කියනවා මාධ්‍ය තුනෙන්ම දඟලගෙන ඉන්නවා. You know, now we are struggling with 3 languages here, English, Tamil and Sinhala. Now, over and above the 3, now we have to deal with Greek. இப்போ இந்த 3ம் போதாதுன்னு கிரேக்க மொழி வேற வந்துருச்சு. දැන් මේ තුන මදිවට දැන් ග්‍රීක් භාෂාවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක අස්සට. இப்போ தமிழிலே சொல்லுகின்ற அந்த சொற் பிரயோக கிரமம் சிங்களத்திலே வராது. දැන් සිංහලෙන් ලියවිලා තිබෙන්නා වූ ඒ ක්‍රමය දෙමළ භාෂාව තුල අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. The order in which the words appear in these languages, for example in English, may not be the same order in which the Tamil words appear. அப்போ උදාහරණයක් වශයෙන් ஆரம்பத்துல தமிழ்ல அவர்னு வரும், சிங்களத்துல நடுவுல வரும். හිටපු ගමන් දැන් දෙමළ භාෂාවෙන් පටන් ගන්නකොටම උන්වහන්සේ කියලා ඇවිල්ලා සමාන උන්වහන්සේ කියා පැමිණ එකපාරටම සිංහල භාෂාවෙන් ඒක මැද රචනා වෙලා ඇති. Sometimes in English he could come in the middle, when in Tamil the he could come in the start. So we are not going to see the way it is written in English. தமிழிலே எந்த ஒழுங்கில் வருகிறதோ அப்படி படிக்க போவதில்லை. දෙමළෙන් කොයි සිංහලෙන් කොයි පිළිවෙලටද පැමිණෙන්නේ ඒ ආකාරයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැහැ. கிரேக்க மொழியில் அல்லவா எழுதப்பட்டது. ග්‍රීක භාෂාවෙන් ලියා තිබෙන්නේ රචනා කර තිබෙන්නේ. கிரேக்க மொழியில் இருக்கின்ற அந்த வரிசையின் படி 3ஆக பிரித்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ග්‍රීක භාෂාවේ පිළිවෙලට අනුකූලව නම් මම නුඹලාට විග්‍රහ කර දෙන්න යනවා. Since it's written in Greek, let's read the order in which the Greek says. Okay, next slide. Okay, அடுத்தது பாப்போம். මීළඟට ඒ බලමු. இதோ கிரேக்க மொழியில என்ன வருகிறது என்றால், ග්‍රීක භාෂාවෙන් කොහොමද සඳහන් වෙන්නේ කිව්වොත් en tuto ginoskomen, அதாவது ඒ කියන්නේ அறிந்திருக்கிறோம் என்று தொடங்குகிறது. අප දන්නේ කියන ආකාරයට සඳහන් වෙනවා, රචනා වෙනවා. ස්ක්‍රීන් එක බලන්න. බය වෙන්න එපා, කැළඹෙන්න එපා. Okay, according to the Greek, this verse begins by saying, hereby know we. Otherwise, hereby we know. In other words, through this we know. அதாவது
என்ன அறிந்திருக்கிறோம்? மொட்டையா வருது அறிந்திருக்கிறோம். නිකන් මොකක්ද නිකන් හිස්ව පැමිණ තිබෙනවා අප දන්නේ මොකක්ද අපි දන්නේ ஆனா கிரேக்கத்திலே பாருங்கள், ග්‍රීක් භාෂාවෙන් බලන්න en tuto ginoskomen. එන් ටූටෝ ගිනස් කොමෙන් කියලා ග්‍රීක් භාෂාවෙන් තිබෙනවා En என்றால் එන් කියලා කියන්නේ இதனால் මේ නිසා அல்லது உள்ளே. නැත්නම් ඇතුලේ අන්තර්ගතය And en means in. Okay? Tuto அது. ටූටෝ එය Tuto means that. Okay? So en tuto means in that or through that or by that. Okay? அப்போ en tuto என்றால் இதனாலடா அதனால் அந்த 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 அதுக்குள்ள அதனால ඉතින් அப்படின்னு එන් ටූටෝ කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ එය තුල ඒක ඇතුලේ අර දේ නිසා කියන අර්ථකථනය දෙනවා கினோஸ்கோமென் என்றால் அறிந்திருக்கிறோம். ஓமென் என்றால் நாம். அப்போ கினோஸ்கோமென் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ගිනස් කොමෙන් කියලා කියන්නේ අපි හඳුනාගෙන සිටිනවා අපි දැනගෙන සිටිනවා Ginoscomen means we know. I mean, if we say ginosko, I know. Ginoske, he knows. Okay? So ginoscomen, we know. இப்போ கிரேக்க மொழியிலே கினோஸ்கோ என்றால் எனக்கு தெரியும். ගිනස් කෝ කියලා ග්‍රීක් භාෂාවෙන් කියනවා මට දන්නවා கினோஸ்கே என்றால் அவனுக்கு தெரியும். ගිනොස් කේයි කියලා කිව්වනම් ඔහුට දන්නවා கினோஸ்கோமென் என்றால் எங்களுக்கு தெரியும். நமக்கு தெரியும். ගිනොස් කොමෙන් කියලා කිව්වම අපි සියලු දෙනාටම දන්නවා இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? දැන් මේ වගන්ති කුමක්ද කියන්නේ கினோஸ்கோமென் நமக்கு தெரியும். ගිනොස් කොමෙන් අපිට දන්නවා So this verse says ginoscomen, we know. En tuto, இதனால் அல்லது அதனால் என்று எதையோ காட்டுகிறார். එන් ටූටෝ මේ නිසා අර දේ නිසා කියලා පෙන්눔 කරනවා So John is saying ginoscomen, we know. How do we know? En tuto, because of that. Pointing to the foregone verse. முந்தின வசனத்தை காட்டுகிறார். මේට පෙර තිබෙනා වචනය පෙන්눔 කරනවා அப்ப முந்தின வசனத்தை வாசிக்க வேண்டுமா கூடாதா? ඒ නිසා අපි කලින් තියෙන වචනේ කියවන්න හොඳ නැද්ද வாசித்து பார்ப்போம். அதை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சொல்லிக் கொடுத்து விட்டேன். ගිය ඉරුදින මම මේ වචනේ පිළිබඳව කියලා දුන්නා අපි මේ වචනේ බලමු We have studied the foregone verse last Sunday, but let's read it now. Verse 12. 12வது வசனம். தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார். அவருடைய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும். 12 පදයේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සඳහන් වෙනවා. කිසිවෙක් කිසි කලක දෙවියන් වහන්සේ දුටුවේ නැත. අපි එකිනෙකාට ප්‍රේම කරමු නම් දෙවියන් වහන්සේ අප තුල සිටිනසේක. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයද අප තුල සම්පූර්ණ වී තිබේ. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfect in us. இப்போ யோவான் சொல்லுகிறார், දැන් යොහාන් කියනවා 12வது வசனத்திலே நான் உங்களுக்கு சொன்னேனே ஒரு விஷயம். 12 වෙනි පදේ මම ওই කට්ටියට එක විෂයක් කියලා දුන්නානේ. En tuto, அதனால். එන් ටූටෝ ඒ දේ නිසා அந்த 12வது வசனத்துக்குள்ளே இருக்கிற விஷயத்தினால் අර 12 වෙනි පදයේ ඇතුලේ තියෙන ඒ විෂය නිසා இன்னொரு காரியத்தை அறிந்திருக்கிறோம். තවත් එක කාරණයක් අපි දන්නේ. So John is saying here, hey, remember what I told you in verse 12? Whatever I told you, taught you in verse 12 is by which we know another thing. இப்போ இதை பார்க்கிறவர்கள் දැන් මේ නරඹන අය இந்த அறிந்திருக்கிறோம் என்றது இருக்கிறதே, අප දන්නේ කියලා මේ වචනේ තිබෙනවනේ. எப்படி அறிந்திருக்கிறோம் தெரியுமா? කොහොමද දන්නවද දැනගෙන ඉන්නේ? 12வது வசனத்தை புரிந்து கொண்டால் தான். 12 වෙනි වචනය තේරුම් කරගත්තා නම් පමණයි. ஆகவே கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியை நீங்கள் பார்த்தில்லாவிட்டால், එම නිසා ගිය ඉරුදින ඒ පණිවිඩය ඔබ බැලුවේ නැත්නම් அதை பார்க்காவிட்டால் இது புரியாது. ඒ දේශනාව බැලුවේ නැත්නම් මේ දේශනාව වැටහෙන්නේ නැහැ ඔබට. அதையும் பாருங்க. ඒ නිසා ඒකත් බලන්න. So hereby we know. Okay, for you to know whereby you need to know what I taught from verse 12 last Sunday. And if you have either forgotten or if you have not watched that, you got to watch that for you to understand what is taught today. Okay? So முதலாவது பகுதி en tutoginoscomen, அதாவது இந்த விஷயத்தால் 12ஆம் வசனத்தில் உள்ள காரியத்தால் இன்னும் ஒரு காரியத்தை அறிந்திருக்கிறோம். එතකොට එන් ටූටෝ ගිනස් කොමෙන් කියලා කියන්නේ මේ තියෙන කාරණාව කලින් වචනය නිසා දෙයක් මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා කියන ප්‍රකාශයයි. So John is saying, okay, based on whatever I explained in verse 12, we know something else.
Now this is ginoskomen. We know. இது அறிந்திருக்கிறோம். දන්නවා කියන අල්ලා ගවනික. දන්නේ කියන අර්ථකථනය දෙනවා. இன்று நான் கற்றுக் கொடுக்க போகின்ற காரியங்களை අද දේවගතිතුමා උගන්වන්න යන්නා වූ මේ කාරණාවල් වලින් கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்கிறோம். කිතුණුවන් දැනගෙන සිටිනවා. The things that I'm going to teach you in verse 13, from verse 13, are things that we already know. We ought to know. We should know. நமக்கு அது அறிந்திருக்க வேண்டும். අපි එය දැනගන්ට අවශ්‍යයි. அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்ல. දැනගෙන සිටිනවා කියලා නෙවෙයි. No. ගනිමින් සිටිනවා නොවේ. Okay? It's not present continuous where we are knowing. It's past tense. We past and present. I mean it's there. We know. நமக்கு தெரியும். அறிந்திருக்கிறோம். கடந்த காலம். අපිට දන්නවා අපිට අතීත කාලය දන්නවා කියන දේ. அல்லங்கடா இப்ப நீங்க பார்க்குற யாராவது நீங்க அறிஞ்சு இல்லனா ඉතින් මේ දේ බලන කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් நீங்கள் இன்னும் வளரவில்லை. තාමත් ඔබ වර්ධනය වෙලා නැහැ. உங்களுக்கு அறிய தர வேண்டியவர்கள் அறிய தந்தில்லை. ඔබට උගන්වන්න අවශ්‍ය දේ ඔබට වටහා දීලා නැහැ. இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பிரசங்கிக்கிறார்கள் தெரியுமா? අද බොහෝ කිතුණුවන් මොනවද දන්නවද දේශනා කරන්නේ? இயேசு சுகமளிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ සුව කරනවා. இயேசு தடவுகிறார். යේසුස් වහන්සේ අත ගන්නවා. இயேசு கொஞ்சுகிறார். යේසුස් වහන්සේ හොරතල් කරනවා. இயேசு யோசிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ කල්පනා කරනවා. இயேசுவானவர் பரலோகத்துக்கு உன்னை டூர் கூட்டி கொண்டு போகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබව ස්වර්ගයට චාරිකාරය යනවා. இயேசுவானவர் உன்னை பாதாளத்துக்கு கொண்டு போகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබව පාතාලයට අරන් යනවා. இதெல்லாம் நல்லதுதான். මේව ඔක්කොම හොඳයි. ஆனால் இறையியல் கற்றுக் கொடுப்பது குறைவு. නමුත් දේව ධර්මය උගන්වන එක අඩුයි. Today many people are teaching Jesus is blessing you, Jesus is touching you, he is healing you, he is taking you on a tour to heaven and sometimes to hell also, and you know Jesus is doing this, that and the other, but you hardly learn theology through preaching. Didactic preaching is very scarce in the church. அதாவது இறையியலை கற்றுக் கொடுக்கின்ற செய்திகள் சபைகளிலே குறைவு. එනම් දේව ධර්මයේ උගන්වන්නා වූ දේශනා සභාවේ ඉතා අල්පයි. அதனால் நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு இறையியல் தெரியாது. එනිසා බොහෝ කිතුණුවන්ට දේව ධර්මයේ පිළිබඳව ඉතා වැටහීමක් නැහැ. ஆகவே இந்த வசனம் இறையியல், ஆகவே ஒழுங்காய் படிப்போம். அறிந்திருக்கிறோம். ඉතින් අපි මේ දේශනාවේ හරි නැත්නම් මේ වචනය තුල හරි දේව ධර්මය අපි හරියාකාරව ඉගෙන ගනිමු. අපි දන්නවා. So we Christians, we are already, we in Teutoginoscomen, we know it. Hello. Okay. So let's see what we know. நமக்கு என்ன தெரிந்திருக்கிறது என்று பார்ப்போம். அடுத்தத போடுங்க. ඉතින් අපිට දන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ඊළඟදී අපි බලමු තිරේ දිස් වෙන. அந்த வசனத்திலே வருகிற அடுத்த பகுதி ඒ වචනේ ඒ වගන්තිය පැමිණෙනව ඉතුරු කොටස hoti en auto menomen kai autos en hemin. அதாவது நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும் நிலைத்திருக்கின்றார் என்பதனை அறிந்திருக்கிறோம். එනම් අප උන්වහන්සේ තුලද උන්වහන්සේ අප තුලද සිටින බව අපි දැනගෙන සිටිනවා. What do we know? That we dwell in him and he in us. Shall I fragment this verse in this sentence in the vasanattai, இந்த கிரேக்க வசனத்தை நான் உடைத்து சொல்லவா? මේ ග්‍රීක වගන්තිය මම කඩලා මම ඔයාලට විග්‍රහ කරලා දෙන්නද? இந்த இடத்துல ஹொட்டி என்று வருகிறது. முதல் எழுத்து ஹொட்டி. මේ ස්ථානයේ හොටි කියලා අර පළවෙනි වචනේ පැමිණෙනවා. ஹொட்டி என்றால் හොටි කියලා කියන්නේ அதனால் அல்லது because. Okay? சொல்லுங்க. මේ ඒ නිසා නැත්නම් අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා because කියලා වචනයක් කියනවා. ஓகே, என்ன அறிந்திருக்கிறோம் என்றால் ஏன் இதை அறிந்திருக்கிறோம் என்றால் ඇයි මේ දේ ගැන දැනගෙන ඉන්නේ මොකක්ද අපි දන්නේ කියලා කියනවා නම් why do we know, how do we know? Because en auto menomen, wow, en auto அவருக்கு உள்ளே menomen நாம் இருக்கிறோம். එන් අවුටෝ මෙනෙමෙන් කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේ තුල අපි සිටිනවා කියන එක. En is in Greek, okay? Auto means him. So in him, menomen, we are. இங்க பாருங்க, அவருக்குள் நாம் இருக்கிறோம். தெரியுமோ தெரியாதோ, விருப்பமோ இல்லையோ, කැමතිද නැද්ද දැනගෙනද නැද්ද අපි දන්නේ උන්වහන්සේ තුල සිටිනවා කියන එක තමයි මේ ග්‍රීක පදයෙන් කියන්නේ. உணர்கிறோமோ இல்லையோ, අපිට හැඟෙනවද නැද්ද? அவருக்குள் இருக்கிறோம். උන්වහන්සේ තුල අපි සිටිනවා. Whether we know it or not, whether we feel it or not, whether we believe it or not, we are in him. Kai means and. Kai என்றால் அதோட அங்கனே முடியல, இன்னொரு කයි කියලා කියන්නේ සහ. ඒ කියන්නේ තව මේ වචනේ අවසන් වෙන්නේ නැහැ.
Autos our. උන්වහන්සේ අවුටෝස් Autos means he in heaven. எங்களுக்கு உள்ளே. අපි තුල සිටිනවා. And he is in us. Wow. Amazing. හරි බුදුමයි. அதாவது එනම් நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோமாம், අපි උන්වහන්සේ තුලත් සිටිනවලු. அவர் நமக்குள் இருக்கிறாராம். උන්වහන්සේත් අප තුලත් සිටිනවලු. We are in him and he is in us. Then who is this autos or who is this he? அவருக்குள் நாம் இருக்கிறோமாம், අපි උන්වහන්සේ තුල සිටිනවලු. அவர் நமக்குள் இருக்கிறாராம். උන්වහන්සේත් අප තුල සිටිනවලු. அப்படியானால் அந்த அவர், அந்த autos யார்? එහෙනම් අර අවුටෝස් ඔහු කියන්නේ කවුද? யார்? කවුද? உங்ககிட்ட கேக்குறேன். යේසුස්. சத்தமா சொல்லுங்க, சரியா ජීසස්. சொல்றீங்க. යේසුස්. அது ඒක பிதா அல்ல, පියාණන් වහන්සේ නෙවෙයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல, ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ නෙවෙයි. இயேசுவானவர். යේසුස් වහන්සේ. It's not the Father, it's not the Holy Spirit, it's Jesus. How do we know? எப்படி நமக்கு தெரியும்? කොහොමද අපිට දන්නේ? யோவான் 15:4. යෝහාන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4. Turn to John chapter 4. Sorry, John chapter 15 and verse 4. யோவான் 15 அந்த திராட்சை செடி, திராட்சை கொடி அதிகாரத்திலே යෝහාන් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අර මුද්‍රික වැලට ඒ වගේම මුද්‍රික අතු ගැන කතා කරන ස්ථානයේ அவர் சொல்லுகிறார், උන්වහන්සේ මෙහෙම කියනවා 4வது வசனத்திலே, 4 වෙනි පදයේ என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள். verse 4. 4 වෙනි පදයේ මා තුල පැවතෙන්න මමත් නුඹලා තුල පවතින්නෙමි. අත්ත මිදිවැලෙහි නොපවති නම් තනියම පළදරන්නට බැරුවෙන්නක් මෙන් නුඹලා මා තුලෙහි නොපවතිහු නම් පළදරන්නට නුඹලාට බැරිය. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. என்னில் நீங்கள் நிலைத்திருங்கள், මා තුල පවතින්න நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். මමත් නුඹලා තුල පවතින්නම්. Abide in me and I will abide in you. 6வது வசனம் இல்ல 7வது வசனம் 7 වෙනි පදය verse 7. நீங்கள் என்னிலும், නුඹලා මා තුලෙහිත් yeah, segment by segment, verse 7. If ye abide in me, என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், මගේ වචන නුඹලා තුලෙහි පවතිනම් and my words abide in you, நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும். නුඹලාට කැමති දෙයක් ඉල්ලන්න එවිට ඒ දේ ලැබේ. ye shall ask what ye will. உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களுடைய ஜெபங்கள் ஏன் கேட்கப்படுவதில்லை என்று? අද බොහෝ කිතුණුවන්ගේ යාඥාවන් ඇයි දන්නවද ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැත්තේ, ඒවට පිළිතුරු නැත්තේ? Do you know why many Christian prayers are not answered? When the Bible has told, ask and ye shall receive, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. வேதம் சொல்லுகிறது கேளுங்கள் தரப்படுமா, බයිබලයේ කියනවා අහන්නලු දෙනු ලබනවලු, இல்லா பல்லா දෙනු ලැබේ, தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள், සොයන්නේ විට මේ සම්භවේ, தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். තට්ටු කරන්නේ විට ඇරනු ලැබේ. தேடுறோம், හොයනවා கிடைக்குதே இல்ல. හම්බෙන්නෙම නැහැ. We seek, we don't find. Okay, we knock, our knuckles are what? Our knuckles break and you know, but nothing is open. தட்டுறோம் விரலெல்லாம் உடையுது, ஒண்ணும் திறக்க மாட்டேங்குது. ඉතින් තට්ටු කරනවා ඇඟිලි අග්ගිස්සේ ඔක්කොම මේ පළුදු වෙලා තියෙනවා, කිසිම දෙයක් ඇරෙන්නේ නැහැ. கேளுங்கள் අහන් ඉල්ලන්න தரப்படும். ලැබේ. கேட்கிறோம். අහන් ඉල්ලනවා. சில பேர் விடிய காலம் 3 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் கேட்கறாங்க. සමහරක් අය උදේ පාන්දර 3 ඉඳලා 6 වෙනකල් ඉල්ලනවා. ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கறாங்க. හැමදාම ඉල්ලනවා. Some people ask and they ask from morning 3 o'clock to 6 o'clock. Have you seen some of the prayer meetings? சில ஜெப கூட்டங்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா? සමහරක් යාඥා රැස්වීම දැකලා තිබෙනවද? 10 பேர் உட்காருவார்கள். 10 දෙනෙක් ඉඳ ගන්නවා. ஒரு காரியத்தை 10 பேரும் 10 விதமாய் கேட்பார்கள். එක කාරණාවක් 10 දෙනෙක් 10 විදිහකට ඉල්ලනවා. There may be 10 people asking the same thing in 10 ways through 10 mouths, but most of the time we don't receive. அதிகமான சந்தர்ப்பங்களிலே கிடைக்குதில்ல. අධික බොහෝ ලෙස ගත්තොත් එහෙම ඒ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ஏன்? ඇයි? நீங்க உபவாசிக்கிறது போதாது. ඒ කියන්නේ ඔබ නිරාහාරව ඉන්නව මදි. You don't fast enough.
your commitment level is not enough. உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு பிரதிஷ்டை போதாது. ඔබගේ කැපවීම ස්වල්පයක් ඒක හරියට මදි තාම මදි. உங்களுக்குள்ள ரகசிய பாவம் இருக்கு. ඔබේ ඇතුලේ රහස් පව් තිබෙනවා. You have secret sins in your lives. Oh boy, what excuses are we giving when people say their prayers are not answered? இந்த ஊழியக்காரர்களாகிய நாங்கள் සේවකයන් වන අපි இந்த அப்பாவி ஜனங்களுக்கு මේ අහිංසක ජනතාවගෙන් பாஸ்டருக்கு ஜெபத்துக்கு பதில் வர மாட்டேங்குது පාස් අපේ යාඥාවට පිළිතුරු නැනේ. அப்படி சொல்லும் பொழுது එහෙම කියනකොට எவ்வளவு சாட்டு போக்குகளையும் காரணங்களையும் சொல்லுகிறோம் தெரியுமா? කෙතරම් නිදහසට කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරනවද දන්නවද? வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ වචනය මොකක්ද කියන්නේ? நீங்கள் என்னிலும் නුඹ මා තුලත් என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் මගේ වචනය නුඹ තුල පැවතුනා නම් நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். නුඹ කුමක්ද ඉල්ලන්නේ ඒ දේ නුඹට ලැබෙයි. If you abide in me and my word in you, then you ask anything and you shall receive. Why? Because if my word is in you, you will not ask anything contrary to my word. என் வார்த்தை உனக்குள் இருந்தால் මගේ වචන නුඹ මැද්දේ තිබුණා නම් வார்த்தைக்கு முரணாய் எதையுமே கேட்க மாட்டாய். වචනයට විරුද්ධව කිසිම දෙයක් ඔබ ඉල්ලන්න යන්නේ නැහැ. வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? වචනය කුමක්ද කියන්නේ? கள்ள பொம்பளை வச்சுக்கிற வேணான்னு சொல்லுது. හොරගෑනි තියාගන්න එපා කියලා The කියනවා. Bible says thou shalt not have concubines. I don't know the verse, but it says something like that. Okay? இப்ப நான் அதனால ஜெபிக்க மாட்டேன். ඒ නිසා මම යාඥා කරන්නේ நாதா පියාණනි ஒரு நல்ல கள்ள பொம்பளை தாருமையா. ස්වාමිනී හොඳ හොරගෑනියක් දෙනු මැනව. இயேசுவின் நாமத்திலே தாரும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දෙනු මැනව. இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ஒரு ජයයි. கள்ள பொம்பளை எனக்கு கிடைப்பதற்கு தடையா இருக்கிற எல்லா அசுத்த ஆவிகளையும் சபிக்கிறேன். ස්වාමිනේ හොරගෑනියෙක් ලැබෙන්න විරුද්ධව තිබෙනව සියලුම පාදක යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බඳිනවා. உடனே ஆண்டவர் நல்ல ஒரு கள்ள பொம்பளை கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு. ඉතින් එකපාරටම දෙවියන් වහන්සේ හොඳ හොරගෑනියක් ගෙනත් දෙනවා. If I pray and say, Lord, give me a concubine, Lord, I pray this in the name of Jesus, and I break all the obstacles in the name of Jesus that are obstructing this concubine from coming to me. Bring her. ஆண்டவரே நீர் சாலமோனின் தேவன். ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ සලමෝන්ගේ දෙවියන්. சாலமோனுக்கு 300 மறுமனை ஆட்டுகள் கொடுத்தீர்கள். ස්වාමිනේ මේ සහකාර භාර්යාවෙන් 300ක් තියාගෙන හිටියා. எனக்கு மறுவான ஒரு மனவாட்டியை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே. ස්වාමිනේ මටත් එක්කෙනෙක් පමණක් දෙනු මැනව. இப்படி ஜெபிப்பானா? මේ යාඥා කරනවද? வசனம் இருக்கிறவன் இப்படி ஜெபிப்பானா? වචනය තුල සිටින පුද්ගලයා මේ ආකාරයෙන් යාඥා If කරනවද? somebody has the word of God, would that person pray against the word? That's what Jesus says. Jesus says, if my words abide in you, you know what to ask and what not to ask. என் வார்த்தை உனக்குள் இருந்தால் உனக்கு தெரியும் எது கேட்கணும் எது கேட்க கூடாது. මගේ වචනේ නුඹ තුල තිබුණා නම් නුඹ දන්නවා මොනවද මගෙන් ඉල්ලන්න ඕන මොනවද මගෙන් ඉල්ලන්න නැතුව ඉන්න ඕන කියලා. ஆகவே கிறிஸ்தவர்களே உங்களுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட வேண்டுமானால் ඒ නිසා කිතුණුවනේ ඔබගේ යාඥාවන් වලට පිළිතුරු ලැබෙන්න අවශ්‍ය නම් உங்களுக்குள் வார்த்தை இறங்க வேண்டும். ඔබේ ඇතුළාන්තයට වචනය යන්න අවශ්‍යයි. Hey Christians, if you need your prayers answered, you need more of the word of God in you. Yes, anointing is wonderful, fasting is great, prayer is superb, but you need more than all of that. The word of God. அபிஷேகம் நல்லது. ආලේපේ හොඳයි. அர்ப்பணிப்பு நல்லது. කැපවීම හොඳයි. பிரதிஷ்டை நல்லது. කැපකිරීම හොඳයි. உபவாசம் நல்லது. निराහාරය හොඳයි. முழு இரவு ஜெபம் நல்லது. මුළු රාත්‍රී කාලේ යාඥාවන් හොඳයි. ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் விட தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே அதிகமாய் இறங்க வேண்டும். නමුත් මේ සියල්ලකටම වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අධික වශයෙන් ඔබ තුලට යන්න இப்போ අවශ්‍යයි. நம்முடைய வசனத்துல என்ன சொல்லுகிறார் இயேசுவானவர்? අපේ වචනේ යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? ஹோட்டி என் ஆவுட்டோமெனோமென். நாம் அவரில் நிலைத்திருக்கிறோம். අප උන්වහන්සේ තුල සිටිනවා. We dwell in him. We live in him. We survive in him. We find our abode in him. நாம் அவருக்குள் வாழ்கிறோம். අපි උන්වහන්සේ තුල ජීවත් වෙනවා. அவருக்குள் தங்குகிறோம். උන්වහන්සේ තුල රඳා පවතිනවා. அவருக்குள்ளே தான் வாழ்க்கை. උන්වහන්සේගේ තුලම අපේ ජීවිතය පවතිනවා. அவருக்குள் தான் நிலைத்திருக்கிறோம். උන්වහන්සේ තුල තමා පවතින්න ඕන. கை அவுட்டோஸ் என் ஹெமேன். அதாவது அவர் எங்களுக்குள்ளே வார்த்தையால் வாழுகிறார். එනම් උන්වහන්සේගේ වචනයක් ලෙස අප තුල ජීවත් වෙනවා. நான் பெந்தெகோஸ்தேகாரன். මම පෙන්තකොස්තකාරයෙක්. I am a Pentecostal. And I get confused when people say, Lord, come into me more. I need more of you.
எனக்கு ஒரே குழப்பம் பெந்தகோஸ்தக்காரங்க இப்படி ஜெபிக்கும் போது ඉතින් මට සමහරක් වෙලාවට හොල්මන් වෙනවා මේ පෙන්තකොස්තකාරයෝ මෙන්න මේ වගේ ආඥා කරනකොට. ஆண்டவரே எனக்குள்ளே வாரும் ස්වාමීනි මාතුලට එන්න. அதிகமாய் வாரும் අධික වශයෙන් එන්න. இன்னும் அதிகமாய் வாரும் තව එන්න. மேடையில இருந்து சொல்லுவாங்க මේ උඩ මේ ස්ටේජ් එකේ ඉඳලා කියනවා. இறங்குகிறார் බහිනවා. உனக்குள்ளே இறங்குகிறார் ඇතුළට බහිනවා. உனக்குள்ளே ඔබ இறங்குகிறார் ඇතුළට බහිනවා. உன் ஆத்மாவுக்குள்ளே இறங்குகிறார் ආත්මය ඇතුළට உன் බහිනවා. ஆவிக்குள்ளே இறங்குகிறார் ආත්මය ඇතුළට බහිනවා. உன் எலும்புகளுக்குள்ளே இறங்குகிறார் මේ කටුව ඇතුළට බහිනවා. எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆண்டவருக்கு இதுக்குள்ள எல்லாம் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கு කොච්චර අමාරුවක්ද උන්වහන්සේට මේවා අස්සට බහින්න. என்ன ஆண்டவர் என்ன புழுவா මේ දෙවියන් වහන්සේ නිකම් පණුවෙක්ද? அப்படியே இறங்கி 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 போறது එහෙම බැහැලා 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 යන්න. Is God a worm to get into you? இறங்குடா நம்மால் බහිනවා අපේ එක්කන පල්ලේ ඉඳලා. இப்போ உன் நெஞ்சுக்குள் இறங்குகிறார் දැන් උඹේ පපුව ඇතුළට බහිනවා. உன் வயிறுக்குள் இறங்குகிறார் උඹේ බඩ ඇතුළට බහිනවා. என்னடி பண்றீங்க මොනවද බං කරන්නේ? ஆண்டவர் என்ன வைரஸா දෙවියන් වහන්සේ නිකන් වෛරස් එකක්ද? Is God a virus to get into you step by step into your veins, into your nerves, into your neurons? Flipping neck. හෙල්ලෙන බෙල්ල. ஹலோ அவர் எங்களுக்குள்ளே இறங்குவதென்றால் උන්වහන්සේ අපේ තුලට බහිනව නැත්නම් උන්වහන්සේ අපේ තුලට වැඩම කරනවා කියලා කියන්නේ வார்த்தையை இறக்கிக்கோ. උන්වහන්සේගේ වචනය අන්තර්ගත කරගන්න. Get the word of God into you. இல்ல ஜோக் என்ன தெரியுமா? මේකේ විහිළුව මොකක් දන්නවද? இந்த ஆண்டவர் இறங்குற சில அந்த ஜந்துக்களோட நான் பேசி இருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ අර දෙවියන් වහන්සේ තමා තුළට බහිනවා කියලා සමහර මුකොටියෝ කියනවනේ. උන් එක මං කතා කරලා තියෙනවා. You know some crocodiles who claim that God is coming into them, more of God, you know. தேவனுடைய அது தமிழால் ஜெபிக்கும் போது இங்கிலீஷ்ல வந்துரும் மோ மோ මෝ සොල්ල සමහරක් සිංහල යාඥා කරනකොට මේ එනවා ඉංග්‍රීසි වචනෙන් මෝ කියලා. இந்த சில ஜந்துக்களோட நான் பேசி இருக்கிறேன். ඉතින් මේ සමහරක් මේ මුගටියොත් එක කතා කරලා තියෙනවා. So I have spoken to some of these crocodiles. They don't know that the book before Second Chronicles is First Chronicles. ரெண்டு நாளாகமம் புத்தகத்துக்கு முன்னால இருக்கிறது ஒன்று நாளாகமம் புத்தகம்னு கூட தெரியாது. දෙකලේකම්ට කලින් තිබෙන එකලේකම් පොතවත් දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ කට්ටිය. பெல்டெஷாத்சார்னா யாருன்னே தெரியாது. බෙල්ටෙෂාත්සාර් කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. பெல்டெஷாத்சார் தெரியுமா? බෙල්ටෙෂාත්සාර් දන්නවද? அது யாரு சார்? ඒ කවුද සාර්? பெல்டெஷாத்சார். அந்த சார் எங்க வேலை செய்றார் சார்? சொல்லுங்க சார். ඒ බෙල්ටෙෂාත්සාර් සාර් කවුද සාර් நான் කියන්න உங்ககிட்ட கேக்குறேன் சார். මම ඔයාගෙන් අහනවා සාර්. உங்களுக்குள்ள ஆடிக்கிட்டு இறங்கிச்சே சார், அது என்ன சார்? දැන් ඔයාගේ තුලට අර හොල්ලාගෙන බැස්සනේ සාර්. ඒ මොකද්ද සාර්? பெந்தகோஸ்தே சார். පෙන්තකෝස සාර්. நானும் பெந்தகோஸ்தே தான் சார். මමත් පෙන්තකෝස තමයි. வசனத்தை இறக்கிக் கொள்ளுங்கள். වචනේ අන්තර්ගත කරගන්න. It's the word of God that needs to come into you. This more. That's all cock and bull stories, man. இந்த மோன்னு இறக்குறாங்களே. නිකම් මේ මෝ ගාලා බස්සනවනේ. புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா. මේවා ටොං පච කෙබර බොරු. அபிஷேகம் ආලේපය அது உண்மை. ඒක ඇත්ත. அபிஷேகம் அதிகமாக இறங்குவதை நான் நம்புகிறேன். ආලේපය බොහෝ ලෙස බහින එක මම විශ්වාස කරනවා. I believe in the greater anointing of the Lord, which will be more all the time. எப்பொழுது பார்த்தாலும் அதிகமாய் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தினாலும் அவருடைய அபிஷேகத்தினாலும் நிரம்புவதை நான் நம்புவேன், ஏற்றுக்கொள்வேன். ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා පිළිගන්නවා කුමන අවස්ථාවක වුණත් ඕනවට වැඩිය දෙවියන් වහන්සේගේ අභිෂේකයෙන් අභිමුඛත්වයෙන් පිරෙන එක. ஆனால் தேவனால் நிறைவது என்பது නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් පුරවනවා කියලා කියන්නේ அவருடைய வார்த்தையால் நிறைவது. උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් පිරවීම. But to be full of Jesus is to be full of the word of God. இதை பவுலடியார் கலாத்தியர் 2:20 அழகாய் சொல்லுகிறார். මේ පිළිබඳව පාවුල් තුමා ගලාති පොතේ 2:20 පැහැදිලිව කියා තිබෙනවා. Galatians 2:20, Paul says something like this beautifully. You don't have to read, okay? He says, I am crucified with Christ. கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග මම කුරුසපත් වුණා.
ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். නමුත් මම ජීවත් වෙනවා. And yet I live, it's no longer I who live, but he in me. ஆனால் இனி நான் அல்ல, அவரே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். නමුත් මම තව ජීවත් වුණත් ඇවිල්ලා මා නොවේ උන්වහන්සේ මා තුල ජීවත් වන නිසා. கிறிஸ்துவானவர் உங்களுக்குள்ள எப்படி பிழைத்திருக்கிறார் தெரியுமா? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ තුල කෙසේද දන්නවද ජීවත් වන්නේ? அவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை. උන්වහන්සේගේ ජීවමාන වචනය කරුණු කොටගෙන. How does Jesus dwell in you? Through his lively word. And in John 15 he goes on to say that if you abide in me and I in you, you shall bear much fruit. நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் அதிகமாய் கனி தருவீர்கள் என்று යොහන් சொல்கிறார். 15:4 කියන නුඹ මා තුලත් මා නුඹ තුලත් රඳා පැවතුනා නම් අධික වශයෙන් ඵල ලබා දෙයි කියලා. கனி என்றால் நமக்கு தெரியாதா? ඵල කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට දන්නේ නැද්ද? ஆவியின் கனி. ආත්මික ඵල. ஓகே, கார்போல் டு நியூமாட்டோ, அதாவது பரிசுத்த ஆவியானுடைய கனி. එනම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ඵල. The fruit of the Holy Spirit. Okay, that's listed in Galatians. Let's not get into that. கலாத்தியர் புத்தகத்தில் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வருகிறது, அதை வாசிக்க தேவையில்லை. ගලාති පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පිළිබඳව සටහන් වී තිබෙනවා. ඒ දෙක කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. உனக்குள் ஆவியின் கனியை நீ என்ன செய்ய வேண்டுமா? ஆவியின் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். නුඹ තුල නුඹේ ආත්මික ඵල වර්ධනය කරගන්න ඕන. You need to develop the fruit of the Spirit in you, and you need to clean it, polish it, all the rest of it. அந்த ஆவியின் கனியை நீ பயன்படுத்த வேண்டும். ඔබ මේ ආත්මික ඵල පිරිසු භාවිතා කරන්න ඕන. கனி கொடுக்கிற ஜீவியம் உனக்கு வேண்டும். මේ ඵල දරන්නා වූ ජීවිතය නුඹට අවශ්‍යයි. இதெல்லாம் நல்லதுதான். මේවා ඔක්කොම හොඳයි. அதுதான் இயேசுவானவர் சொல்லிவிட்டார். යේසුස් වහන්සේ ඔය සියලු දෙයක්ම කිව්වා. என் வார்த்தை உனக்குள் இருந்தால் මගේ වචනය නුඹ තුල පැවතුනා නම් கனி வரும். ඵල පැමිණේ. If my word abides in you, you shall bear fruit. Okay? So you don't have to worry about anything as to how to yield fruit. Abide in the word and the word in you. நீங்கள் எப்படி கனி கொடுக்கிற ஜீவியம் வாழ்வது என்று தடுமாற தேவையில்லை. නිකන් දඟලගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ කොහොමද ඵල දරන්නා වූ ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා. வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருந்தால் වචනය නුඹ තුල පැවතුනා නම් கனி கொடுக்கிறது நடக்கும். ඵල දැරීම සිදුවේ, ඉබේටම සිදුවේ. இப்போ என்னத்தை அறிந்திருக்கிறோம், என்னத்தை கினோஸ்கோமென் பண்ணியிருக்கிறோம்? දැන් මේ ගිනොස් කොමෙන්ට් කියලා මොකද්ද අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ? මොකද්ද දැනගෙන ඉන්නේ? What do we know? What is that word ginoscomen? We know that we are in him and he is in us. நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம், அவர் நமக்குள் இருக்கிறார். එතකොට ගිනොස් කොමෙන්ට් කියලා අපි දන්නවා කියලා කියන්නේ අපි උන්වහන්සේ තුල සිටිනවා, උන්වහන්සේ අප තුල සිටිනවා. அப்போ நாம் அவருக்குள் இருந்தால், අපි උන්වහන්සේ තුල සිටියා නම් ஹலோ, ஒரு கூடு, ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போய்விட்டால், ඔබ එක කුඩා කූඩුවක් තුලට ගියා නම් அந்த கூடு நல்ல உறுதியான ஒரு கூடு. ඒ කූඩුව ඉතා ශක්තිමත් හොඳ කූඩුවක්. Let's hypothesize that you go into a cage, a protective, a very strong cage. அப்ப யாராவது உங்களுக்கு கல் அடிச்சா, දැන් කවුරු හරි ඔබට ගල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා නම් உங்களுக்கு படுமா, கூட்டுக்கு படுமா? ඔබට වදීද නැත්නම් මේ කූඩුවට වදීද? If somebody throws stones at you, the stones will hit you or the cage. யாராவது சாணி அடிச்சா කවුරු හරි ගොම ගැහුවා නම් அது உங்களுக்கு படுமா, கூட்டுக்கு படுமா? ඒ ඔබට වදීද නැත්නම් කූඩුවට වදීද? If anybody throws some dirt, some excreta onto you, is it going to smite you or the cage? கூடு. කූඩුවට වදින්නේ ඔබට වදින්නේ කූඩුවට. அப்போ கிறிஸ்தவன் இயேசுவுக்கு உள்ளிருந்தால், ඉතින් කිතුණුවන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටියා නම් எவன் எவள் உங்களை என்ன சொன்னாலும் මොකා මොකී ඔබට මොනවා කිව්වාද? அது படப்போவது யாருக்கு? ඒක වදින්න යන්නේ කාටද? இயேசுவுக்கு. යේසුස් වහන්සේට. அவருக்கு பட்டால் උන්වහන්සේට වැදුණා නම් அவர் பார்த்துக் கொள்வார். උන්වහන්සේ බලාගයි. நீங்கள் உள்ளே இருந்து கொண்டு නුඹ ඇතුලේ සිටිමින් enjoy. ඔබ සන්තෝෂ වෙන්න. You know, if somebody throws anything, any junk, jargon, anything on you, you don't have to worry. It is going to touch Jesus and he'll take care of it. Just enjoy your life. இதைத்தான் முன்பு அந்த ஹர்ட் ப்ரூஃப் பிரசங்கத்துல பண்ணனே. මේක තමයි මේ කලින් මේ හර්ට් කියන නැත්නම් මේ තුවාල වෙන එක. තුවාල වෙන මේ දේශනාව තුල කියලා දුන්නේ. I preached this, about being hurt proof. அப்போ அது போல අන්න ඒ වගේ
நீங்கள் கூட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது ඔබ කූඩුව තුල සිටින විට அழகான பூமாலை ஒன்று வந்து விழுந்தாலும் ලස්සන මල් මාලයක් ඔබට අවිලා වැටුණා නම් அது யாருக்கு விழ வேண்டும்? ඒ මාලේ කාටද වැටෙන්න ඕන? உங்களுக்கா கூடுக்கா? ඔබටද කූඩුවටද? So if a garland falls, would that garland fall on you or the cage? Cage. Jesus. Yesu. යේසුස් වහන්සේට වැටෙන්න ඕන. அப்போ உங்களுக்கு பாராட்டு வந்தால், එතකොට ඔබට අගය කිරීමක් පැමිණියා නම්, மகிமை வந்தால், ඔබට මහිමය ආව නම්, அதுவும் யாருக்கு போக வேண்டும்? එයත් කාටද යන්න අවශ්‍ය? இயேசுவுக்கு போக வேண்டும். යේසුස් වහන්සේට යන්න අවශ්‍ය. ஆகவே கிறிஸ்தவர்களே, ඒ නිසා කිතුණුවනි, யார் உங்களுக்கு என்ன செய்தாலும் சொன்னாலும் ඕනෑම කෙනෙක් ඔබට මොන දේ කිව්වත් මොන දේ කරත් அது சரியில்லாததென்றால் அது உங்களுக்கு வலிக்க வேண்டாம். ඒක හරි නැත්නම් ඒක ඔබට රිදිල්ලක් ගෙන දෙන්න හොඳ නැහැ. அது நல்லதென்றால் அது உங்களை சந்தோஷப்படுத்தவும் வேண்டாம். ඒ හොඳ යහපත් දෙයක් නම් ඔබ අධික ඕනවට වැඩිය සන්තෝෂ කරන්නත් ඕනේ නැහැ. So Christians, if anything comes to you from people, if it is bad, don't get hurt. If it is good, don't be happy. Just live in him. சும்மா கூட்டுக்குள்ள கிடங்க. නිකන් මේ කූඩුව අසට වෙලා ඉන්න. இதைத்தான் இந்த இடத்துல நாம் அறிந்திருக்கிறோம். මේක තමයි අපි දැනගෙන ඉන්නේ මේ ස්ථානේ. கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவுக்குள் இருக்கிறோம். කිතුණුවන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනවා. Christians are in Jesus and Jesus is in them through his word. கிறிஸ்துவானவர் அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் நான் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறேன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ වචනය කරන කොටගෙන අප තුල වාසය කරනවා. இந்த பாக்கியத்தை මේ භාග්‍ය நமக்கு தந்தது யார்? අපිට කවුද ලබා දුන්නේ? எப்படி தந்தார்? කෙසේද ලැබුණේ? Now this brilliant blessing of us being in Jesus and Jesus in us, who gave this brilliant blessing and how? There are two persons in the next segment. இந்த அடுத்த வரியிலே ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள். ඊළඟ වගන්තියේ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. ஹோட்டி, அதாவது அதனால், because මේ හොටි නැත්නම් එම නිසා in English it says because, like here, okay? Because ek tu pneumatos, அதாவது அவர் தம்முடைய ஆவியிலே N2 නියුමාටොස් කියලා කියන්නේ கிரீக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிராமர்ல சொல்றேன் பாருங்க. ග්‍රීක් දන්න අයට මේ ව්‍යාකරණ වලින් නැත්නම් Yeah, grammar. What is grammar in Sinhala? ව්‍යාකරණ වලින් ඔබලාට කියලා දෙන්න හරියාකාර ව්‍යාකරණ වලින් ග්‍රීක් භාෂාවේ. About Greek, those of you who know Greek, let me show a little grammar here. Look at the two, the omicron and epsilon, two. Okay? That two is corroborative to out two. Can you see? Two, out two. So that's his. Okay? And the two nu varudilla. අර 2 කියලා පැමිණෙනවනේ. இங்கிலீஷ்ல T O U மாதிரி இருக்குமே, tau, omicron, epsilon. Okay? T O U வகை තිබෙනවනේ. அதோடு அந்த அடுத்த சொல்லுக்கு அடுத்த சொல்லை பாருங்கள். ඒ වචනයට එහා පැත්තෙන් තිබෙන වචනේ බලන්න. அந்த alpha, epsilon, tau, omicron, epsilon அதுலயும் 2 னு முடியுது. அந்த O U மாதிரி முடியுது. Okay? ඒක O U වගේ අවසාන වෙනවා. alpha වලින් පටන් ගන්න alpha, epsilon, tau, omicron, epsilon. Okay? அந்த 2 அந்த out 2 ஓடு தொடர்புடையது. ඒ 2 ඇවිල්ලා අර out 2 එක්ක සංසන්දනය වෙනවා. Okay, that 2 corroborates to the out 2, which means the his or the 2 is the. Okay? The his. Okay? His what? Pneumatos. அவருடைய උන්වහන්සේගේ ஆவியானவர். ආත්මයාණන් වහන්සේ. அன்பானவர்களே, ஆவியானவர் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க. ප්‍රේමවන්තනි ආත්මයාණන් වහන්සේ කෙසේද ලියා තිබෙන්නේ කියලා බලන්න. கிரேக்க மொழியிலே பை என்ற எழுத்திலே தொடங்குகிறது. ග්‍රීක් භාෂාවෙන් පයි කියන ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. அது சைலண்ட், அதை உச்சரிக்காது. ඒක නිශ්ශබ්ද දෙන එක උච්චාරණය කරන්න අමාරුයි. The p sound, the pi letter is silent. Okay, so it's not pneumatos, it's pneumatos. But look at the os. Os is masculine singular. அந்த os என்று முடிகிறது அல்லவா? අර අවසානයේට os කියලා තිබෙනවනේ. அது நபர், அவர் என்று காட்டுகிறது. ඒක වචනෙන් එක් පුද්ගලයෙක් පෙන්වුම් කරනවා. anthropos மனிதன், anthropos මනුෂ්‍යයා, adelphos சகோதரன். adelphos සහෝදරයා. You know, anthropos is man, adelphos is brother. So os is masculine singular. And here I want to tell you, in the Textus Receptus of the Greek, the letter pi is capital. Hallelujah.
இதிலே இந்த கிரேக்க மொழியிலே இந்த நியோமட்டாஸ் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற கேபிட்டல் பாய் டெக்ஸ்டஸ் ரிசெப்டஸ் கிரீக்கிலே கேபிட்டல் பாய் ஆயிருக்கிறது. கிரீக் பைபிளே අර ටෙක්ස්ටස් රිසෙප්ටස් කියන ඒ බයිබල් ඔරිජිනල් බයිබලේ ඔර නියෝමාටෝස් කියලා ලියලා තියෙන අකුරේ අර පළවෙනි අකුර පයි අකුර කැපිටල් පයි දාන්නේ සුදාත්මයන්න් වහන්සේට විතරයි. කැපිටල් පයි போடுவது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு மாத்திரமே. பரிசுத்த ஆவியானவரை இந்த இடத்துல எப்படி குறிப்பிடுகிறது தெரியுமா? සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ මේ ස්ථානේ කොහොමද දන්නවද පෙන්눔 කරන්නේ? capital pi, which means our devan. කැපිටල් පයි එක දාලා පෙන්눔 කරන්නේ උන්වහන්සේ දෙවියන් කියන එක පිළිබඳව. Textus Receptus shows us by using the capital rendering of the letter pi that this person is God. Okay? Hallelujah. 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 And and also the ending is os, that's masculine singular. The Holy Spirit is a person. அப்போ அந்த os என்று முடிகிறபடினா ඉතින් ඔස් කියලා අවසාන වෙනකොට அது சும்மாவி அல்ல. නිකං මේ ඔස් කියලා අවසාන වෙන්නේ නිකං ව්‍යාකරණ නැතුව තේරුමක් නැතුව අවසාන වෙන්නේ නැහැ. ஆவி என்பது os என்று முடியாது, ஆ என்று முடியும். මේ ආත්මය කියලා කියන්නේ ඔස් කියලා නෙවෙයි ආ කියලා පැමිණෙනවා. pneuma. නිව්මා කියලා අවසානයේ ආ ශබ්දය පැමිණෙනවා. You know, if the spirit is not a person, then it should end with a alpha, pneuma, not omicron and sigma. Os. So here the Holy Spirit is a male, he is a person, he is God. ஆகவே இந்த இடத்துல இந்த நியோமட்டாஸ் என்ற சொல்லின் அடிப்படையிலே ඉතින් මේ ස්ථානයේ තිබෙනා නිමොටොස් කියනවා මේ වචනයට අනුකූලව பரிசுத்த ஆவியானவர் සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ஒரு நபர், පුද්ගලයෙක් ஆண்பால், පුරුෂ ලිංග தேவன். ඒ වගේම දෙවියන්. அன்பான கிறிஸ்தவர்களே, ප්‍රේමවන්ත කිතුණුවනි, எத்தனையோ திரித்துவ நிராகரிப்பாளர்கள் බොහෝ ත්‍රිත්වය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා වූ අය பரிசுத்த ஆவி நபர் அல்ல, அவர் தேவன் அல்ல, அது வெறும் வல்லமை என்று தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ පුද්ගලයෙකුත් නෙවෙයි, උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේත් නෙවෙයි කියලා නිකන් දඟලගෙන ඉන්නවා. Some Trinity deniers hold to a crooked belief that the Holy Spirit is not a person, he is not God, but he is just a power. Hey, a power is never a masculine singular person spelled with a capital heading. ஒரு வல்லமை එක බලයක් ஒரு ஆண் பாலிலே පුරුෂ ලිංග වචනයකට ஒரு நபராக එක පුද්ගලයෙක් හැටියකින් පුරුෂ ලිංගක වචනයකින් தேவனுக்கு பயன்படும் கேபிட்டல் எழுத்திலே வராது. දෙවියන් වහන්සේට භාවිතා කරන්නා වූ ඒ කැපිටල් අක්ෂරයකින් පැමිණෙන්නේ නැහැ. ஆகவே இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் அல்ல என்று சொல்லுகிறவர்கள் ඒ නිසා මේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ දෙවියන් නොවේ කියලා කියන අය வா එන්න பரிசுத்த ஆவியானவர் வெறும் வல்லமன் சொல்றேன், வா வா. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ නිකන් බලයක් කියන එන්න. அவனை ஒழுங்கா கிரீக் படிச்சிட்டு வா. පුතේ හරියට ග්‍රීක ඉගෙනගෙන එන්න. இந்த அறகுறையா எபிரேய மொழி படிச்சுட்டு නිකන් බාගෙට මේ හෙබ්‍රේව භාෂාව ඉගෙනගෙන நான் அந்த இல்லைங்கிறேன், இதுதான் அந்த இவருக்கு அது தெரியாது இது தெரியாதுன்னு சில பேர் புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்ஸா விட்டுக்கிட்டு இருக்கான். මේ සමහරක් අය මම කියන්නේ අරක නෙවෙයි මම කියන්නේ මේක තමයි කියලා සමහරක් අය බේගල් ටොම් පච කෙබර ඇදගෙන ඉන්නවා. நான் தான் பெரிய எபிரேய வண்ணன்னு நான் சொல்லல. මම කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා මම තමයි මේ හෙබ්‍රේව භාෂාව දන්න මහා පඬිතියා කියලා. நான் பெரிய கிரேக்க மன்னன்னு நான் මම சொல்லல. නිකන් ඇවිල්ලා මේ ලොකු ග්‍රීක ශාස්ත්‍රවන්තයෙක් නෙමෙයි. நான் பட்ட தமிழன். මම හොඳ දෙමළෙක්. எனக்கு கொஞ்சம் எபிரேய மொழி கிரேக்க மொழி தெரியும். මට ටිකක් ග්‍රීක භාෂාව හෙබ්‍රේව භාෂාව දන්නවා. சும்மா பாதி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர்றாத. නිකන් භාගයක් දැනගෙන ඉන්න එපා. You know, if you want to contend with me with this idea, if you believe that the Holy Spirit is just a spirit, come, let's argue, let's fight, let's wrestle with the languages, but come with stuff. Don't just, be a Google Greek man, okay, or a Strong's Concordance, okay, Vine's dictionary man, and come and argue with me. If you know Textus Receptus Greek, then come. உங்களுக்கு டெக்ஸ்டஸ் ரிசெப்டஸ் கிரீக் தெரியுமா இருந்தா? ටෙක්ස්ටස් රිසෙප්ටර්ස් නැත්නම් හරි වූ ග්‍රීක ව්‍යාකරණ දැනගෙන நியூமாட்டோஸ் என்கின்ற இந்த சொல்லை வைத்து නියුමටොස් කියනවා මේ වචනය තබාගෙන பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் இல்லை, ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නොවේ. அவர் வல்லமை மாத்திரமே, උන්වහන්සේ බලයක් පමණ එතන කතා කරන්නේ. அவர் நபர் அல்ல என்று சொல்லுகிறவர்கள் ඔහු පුද්ගලයෙක් නොවේ කියනවා වූ අය கொரோனா முடிஞ்சோன்னு வா කොරෝනා ඉවර වෙච්ච ගමන් එන්න பாப்போம். බලමු. ஒட்டா
ඔට්ටුද? Okay, now if you know Textus Receptus Greek and if you want to say that the Holy Spirit is not a person, he's not God, he's just a power, come after Corona. Let's have a little brawl. Okay? Hey, இவ்வளவு உணர்ச்சி வசப்பட்டு ඇයි பேசுறீங்க? මෙච්චර හැඟීම් පර වෙලා කතා කරන්නේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ දෙවියන් You වහන්සේ. know why I'm so worked up? Because I know that the Holy Spirit is God. Pastor, பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாங்க ஜெபிக்க முடியுமா? පාස්ටර් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට අපිට යාඥා කරන්න පුළුවන්. யோ, அவர் தேவன். அவரிடத்துல நீ ஜெபிக்கலாம். ඔව් උන්වහන්සේට යාඥා කරමුද මොකද උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. Can we pray to the Holy Spirit? Of course we can because he is God. Okay? ஆனா அவர் பிதா அளவு பவர் இல்ல இல்லையா? නමුත් එයා මේ පියාණන් වහන්සේ තමන් ලොකු බලයක් නෑ නේද? But you know the Holy Spirit is not as powerful as the Father. No! The Father and the Holy Spirit are co-equal in essence and substance and in everything. பிதாவும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் ஒரே அளவு வல்லமையுள்ள ஒரே தேவன் அவர் ஒருவர். නෑ පියාණන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ හරියට එක සමාන්තරව එකම යුගලයක් වශයෙන් ක්‍රියා කරනවා. பிதா தான் பரிசுத்த ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் பிதா, ஆனால் ரெண்டு பேரும் வேறு. පියාණන් වහන්සේ තමයි ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ තමයි. නමුත් ඒ දෙදෙනාම ඒ යුගලයේම දෙන්නෙක්. புரியுதில்லையே? තේරෙන්නේ නැහැ නේ. புரியாது. තේරෙන්නේ නැහැ. ஆனால் தான் உண்மை. නමුත් ඒක තමයි ඇත්ත. The Father is the Holy Spirit and the Holy Spirit is the Father. ஆனா பிதாவினிடத்தில் இருந்து பரிசுத்த ஆவி வருது. නමුත් පියාණන් වහන්සේගෙන් මේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ එනවනේ. But the Holy Spirit proceeded from the Father, so they must be different. Yeah, but they are one. They are one, but they are different. Okay, now what about Jesus? Yesu. එතකොට යේසුස් වහන්සේ කවුද? நான் போய் தேற்றரவாளனை அனுப்புகிறேன் என்றார். මම ගිහිල්ලා සැනසිලිකාරයන් එවන්නම් කියලා කිව්වා. Jesus said, I go and I will send the Paracletos, the Comforter. Okay? So Jesus is different to the Holy Spirit. இயேசு ஆனவர் வேறு, பரிசுத்த ஆவியானவர் வேறு. යේසුස් වහන්සේ වෙනයි ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ වෙනයි. ஆனால் இயேசு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இயேசு. නමුත් යේසුස් වහන්සේ තමයි ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ තමයි යේසුස් වහන්සේ. புரியுது இல்லையா? වැටහෙන්නේ නැද්ද? புரிய வேணாம். වැටහෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. எனக்கு என் பொண்டாட்டியவே புரியுது இல்ல. මට මගේ ගෑණිම තේරෙන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு உங்க பொண்டாட்டி புரியுதா? ඔබට ඔබගේ වහරයව තේරෙනවද? உங்களுக்கு உங்க புருஷனை புரியுதா? ඔබට ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා තේරෙනවද? Do you understand your wife? Do you understand your husband? Do you understand your child? Do you understand your president? Do you understand your neighbor? Do you understand your dog? உங்க நாய புரியுதா உங்களுக்கு? ඔබේ පල්ලා ඔබට තේරෙනවද? உங்க வீட்ல இருக்கிற எலிய புரியுதா? ඔබේ නිවසේ ඉන්න මීයා තේරෙනවද? பக்கத்து வீட்டுக்காரன புரியுதா? අල්ලපු ගෙදර එක්කන තේරෙනවද? அப்புறம் ஏயா இதெல்லாம் புரியணும்? ඉතින් ඇයි මේවා ඔක්කොම තේරෙන්න ඕන කට්ටියට? புரியாது. තේරෙන්නේ නැහැ. நம்புகிறோம். විශ්වාස කරනවා. அதுதான் கிறிஸ்தவம். ඒක තමයි ක්‍රිස්තියානි කාරකම. We don't understand, but we believe. We have the hope and the hope of glory in Jesus. Hallelujah. ආමෙන්. இங்க இருக்கிற யாருக்குமே சந்தோஷமாவே தெரியல. මෙහි ඉන්න කාටවත් සන්තෝෂයක් නැහැ වගේ වැටහෙන්නේ. ஸ்கிரீன்ல பாக்குற யாருக்காவது சந்தோஷமா இருந்தா சந்தோஷமா ஹalleluya சொல்லிக்கிறீங்க வீட்ல. තිරේ ඉන්න කාට හරි සන්තෝෂයක් ආව නම් හalleluya කියලා ඔපට උඩ පයින්න. Okay, people here are not very excited. I mean, I'm just excited. I'm sweating here. And then, you know, but people here like, so what? Can we finish? Can we go for lunch? இங்க எனக்கு வேர்க்குது ஒல்லுக்குது நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கால் கத்திக்கிட்டு கிடக்கு. මේ මට උද්‍යෝගයක් ඇවිල්ලා මට දාඩිය ගලාගෙන මම කෑ ගහගෙන ඉන්නවා. ஆளே இந்த ஸ்கிரீன் எல்லாம் நான் தான் உட்கார்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். දැසන තමයි මේ තිරේ තිබෙන හැම දෙයක්ම මම තමයි සකසගෙන හිටියේ දේශනාවට කලින්. ஆசையா செஞ்சு கொண்டாந்து போட்டுருக்கேன். ආශාවෙන් ඒව ඔක්කොම හදාගෙන උද්‍යෝගයෙන් මේ ගෙනල්ලා මේ තිරේ දැම්මා. ஆசையா சமைச்சு கொண்டாந்து கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி தின்னுபிட்டு உட்கார்ந்து இருக்குது. නිකන් අර හොඳට මේ රසට හදලා අර ව්‍යංජනයක් ගෙනත් දුන්නාම ඒක බෙදුවට පස්සේ කිසිම හැඟීමක් නැති මීහරක් වගේ නම් ගාලා කනවනේ. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நபர். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ එක පුද්ගලයෙක්. அவர் ஆண் பாலில் இருக்கிறார். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ පුරුෂ ලිංගයට අයත් වන්නේ. அவர் தேவன். උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. The Holy Spirit is a person. He is in masculine gender. Hey, feminist, go home. Okay? He is masculine gender and he is God. Rosemary Radford Ruther. Go to hell. Our God is not a woman. He is masculine. Tamil English. You know who I'm talking about? Anyway, Google it and see. Okay? And that Holy Spirit is mentioned in this verse. In the Vasanathale, Pneumatos என்று வருகிறது.
ඉතින් මේ ඒ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ග්‍රීක් වචනෙන් නිව්මාටෝස් කියලා පැමිණෙනවා. என்ன சொல்லுகிறது? මොකක්ද කියන්නේ? ஹோட்டியெக்டோ நெமட்டோஸ் அவுட்டு டெடோகேன் ஹேமின். அதாவது நமக்கு இது கிடைத்தது, வந்து அடைந்தது. එනම් මෙය අපිට ලැබුණේ අප තුල ඇවිල්ලා අපේ තුලට අන්තර්ගත වුණේ அவருடைய ஆவியானவராலேயாம். උන්වහන්සේගේ ආත්මයන්න් වහන්සේ කරන කොටගෙනලු. What he says here is that we have received this through his Holy Spirit. Okay, இந்த இடத்துல அந்த 2 out 2 என்று அவருடைய என்று வருகிறது. මේ ස්ථානයේ 2 out 2 කියලා උන්වහන්සේගේ කියලා පැමිණෙනවනේ. அந்த அவர் யார் தெரியுமா? උන්වහන්සේ කවුද දන්නවද? பிதாவானவர். පියාණන් වහන්සේ. You know the 2 out 2, he in this verse is none other than the Father. Okay, so 2 pneumatos out 2 means the Holy Spirit of the Father God. இந்த இடத்துல 2 pneumatos out 2 என்று வருகிறதே. 2 නිව්මාටෝස් out 2 කියලා පැමිණෙනවනේ මේ ස්ථානයේ ග්‍රීක් භාෂාවෙන්. பிதாவானவருடைய பரிசுத்தாவியானவரால் என்ற அர்த்தம். පියාණන් වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කරනු කොටගෙන කියලා අර්ථකථනය වෙනවා. இது கிடைத்திருக்கிறது. මේ ලැබී තිබෙනවා. எது கிடைத்திருக்கிறது? කුමක්ද ලැබී තිබෙන්නේ? நாம் அவரிலும் அவர் நம்மிலும். මා උන්වහන්සේ තුලත් උන්වහන්සේ මා තුලත්. அதுல வருகிற அவர் யார்? එතන පැමිණෙන උන්වහන්සේ කවුද? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. You know what did we receive from his Holy Spirit? That he is in us and we are in him. And who is the he there? Jesus. அப்ப பாருங்க இந்த வசனத்துல திரித்துவர் இருக்கிறாரா இல்லையா? එතකොට බලන්න මේ වචනේ තුල ත්‍රිත්වය අන්තර්ගත වෙනවද කියලා. அப்போ பிதாவாகிய தேவன், එසේනම් පියාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ, பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவனின் மூலம் ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ නැමැති දෙවියන් කරන කොටගෙන தேவனாகிய இயேசுவுக்குள் எங்களை அனுப்பி, දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ තුලට අපිව යවා, தேவனாகிய இயேசுவின் வெளிப்பாடாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்குள் அனுப்பி, දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේගේ වචනය අපි තුලට යවා நம்மை வாழ வைத்திருக்கிறார். අපිව ජීවත් කර තිබෙනවා. இதை அறிந்திருக்கிறோம். இதுதான் வசனம். මේක අපි දැනගෙන සිටිනවා. මේක තමයි වචනය. What do we know? What is the ginoskomen? That God the Father has sent God the Son to us through his word and taken us into God the Son through God the Holy Spirit. That's the Trinity theology here. இந்த இடத்துல என்ன நாம்? මෙම ස්ථානයේ මොකක්ද කියන්නේ? பிதாவுக்கு பிள்ளைகள். පියාණන් වහන්සේට දරුවන්. We are the children of the Father and we are the bride of Christ. இயேசுவினுடைய மணவாட்டி. යේසුස් වහන්සේගේ මනමාලිය. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலயம். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ මාලිගාව. We are the temple of the Holy Spirit. Wow, wow, wow. This is the glory of Christianity. இதுதான் கிறிஸ்தவத்தின் மகிமை. මේ තමයි ක්‍රිස්තියානිකාරකමේ මහිමය. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමාන්තේනි, பிதாவாகிய தேவன் நம்மோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். පියාණන් වහන්සේ වූ දෙවියන් වහන්සේ අපිත් සමග ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. நாம் குமாரனாகிய தேவனுக்குள் இருக்கிறோம். අපි පුත්‍ර වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනවා. குமாரனாகிய தேவன் பரிசுத்த வார்த்தையின் மூலம் நமக்குள்ளே இருக்கிறார். පුත්‍රයාණන් වූ ඒ දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කරන කොටගෙන ඒ වචනය තුලින් අප තුල සිටිනවා. இது எல்லாவற்றையும் தேவனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் நடத்துகிறார். මේ සියල්ලක්ම ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ වූ දෙවියන් වහන්සේ කරන කොටගෙන සිද්ධ වෙනවා. இது திரித்துவமா இல்லையா? මේ ත්‍රිත්වයද නැද්ද? God the Father has blessed us by taking us into God the Son and putting the revelation of God the Son, the word of God into us, all through God the Holy Spirit. Isn't the Trinity there? அப்படியானால் එසේනම් திரித்துவம் இல்லாமல் கிறிஸ்தவம் இல்லை. ත්‍රිත්වය නොමැතිව ක්‍රිස්තියානිකාරකම නැහැ. கிறிஸ்தவம் இல்லாமல் திரித்துவம் இல்லை. ක්‍රිස්තියානිකාරකම නොමැතිව ත්‍රිත්වයක් නැහැ. நீங்கள் திருத்துவத்தை நம்பாத ஒரு கிறிஸ்தவராய் இருந்தால் ඔබ ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන්නේ නැති කිතුණුවෙක් වුණනම් கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள். තරහ වෙන්න එපා. கோபித்துக் கொண்டால் பரவாயில்லை. තරහ වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. நீங்கள் கிறிஸ்தவரே அல்ல. ඔබ කිතුණුවෙක්ම නොවේයි. Okay, now if you are a Christian and if you don't believe in the Trinity, I don't care if you get upset with me, you are not a Christian. A Christian should be a Trinitarian even though the word Trinity may not be there in the Bible. வேதத்திலே திரித்துவம் என்ற சொல் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. බයිබලේ ත්‍රිත්වය කියනවා වචනේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. திரித்துவத்தை நம்புகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරන අය වශයෙන් සිටින්න අවශ්‍යයි. பிதாவும் குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியானவரும்
ஒரே தேவன். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ එක දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுக்கு 3 தெய்வங்கள் இல்லை. අපිට දෙවිවරු 3 දෙනෙක් නැහැ. The Father, Son and the Holy Spirit are one. We don't have 3 gods. ஆனால் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் வேறு வேறாக அவர் செயல்பட்டாலும் ஒரு தேவனாய் இருந்தாலும் வேறு வேறாக செயல்படுகிறார். නමුත් මේ තුන් ආකාරෝ පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ කියන තුන් දෙනා එක්කනේ මේ තුන් දෙනෙක් වගේ හිටියත් ඔවුන් වහන්සේ එක්කෙනෙක් වගේ ඉන්න එක්කන තුන් දෙනෙක් හැටියට කියනවා. අපිට තුන් දෙනෙක් නෑ අපිට ඉන්නේ එක දෙවියන් වහන්සේ. நான் நினைக்கிறேன் இந்த வசனத்தின் மூலமாக நீங்கள் இறையலை ஒரு விசை ஞாபகப்படுத்தியிருப்பீர்கள். அறிந்திருக்கிறோம். මම හිතනවා මිලා මේ වගන්තිය කරන කොටගෙන ඔබලා මේ දේව ධර්මයේ නැත්නම් ත්‍රිත්වය ගැන මේ දැනගන්න ඇති. ඔබ දැනගෙන ඉන්නවා. Now you already know about the Trinity, so through this verse we meditated upon that a little bit more. இப்போ நீங்க யாராவது சொன்னீங்கன்னா දැන් ඔබ කවුරු හරි කිව්වනම් ஐயோ நாங்க இத்தனை வருஷம் சபைக்கு போறோம் கிறிஸ்தவங்களா இருக்கிறோம் අනේ මම මෙච්චර කාලයක් වෙලා සභාවට යනවා කිතුණෙක් වෙලා ඉන්නවා. இன்னைக்கு தானே இது தெரியும் அப்படின்னு හැබැයි මට අද තමයි මේක දන්නේ. வெக்கம் ලැජ්ජායි. உங்களுக்கு ඔබට கற்றுக் கொடுக்கிறவங்களுக்கு ඔබට උගන්වන අයට வெக்கம். ලැජ්ජාව. ஆனா நீங்க சொன்னீங்கன்னா නමුත් ඔබ කිව්වනම් ஐயோ பாஸ்டர் சுரேஷ் நீங்க புதுசா ஏதாவது படிச்சு கொடுப்பீங்கன்னு வந்தோம். අනේ පාස සුරේෂ් ඔබ අලුතෙන් මොකක් හරි උගන්නයි කියලා ආවා. ஆனா ஒரே இதை தான் நீங்க எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்துச்சு. නමුත් අපිට ඇවිල්ලා එකම දේ තමයි මේ කියන්නේ. අපිට මේක දන්නවා. அப்படி சொன்னால் එහෙම කිව්වනම් சூப்பர் නියමයි. அறிந்திருக்கிறோம் கின்னோஸ் கோமென். දැනගෙන ඉන්නවා ගිනස් කොමෙන්. அறிந்திருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை. දැනගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. அப்பப்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம். ටික ආපහු මතක් කරගන්න ඕන. எழும்பி இருப்போம். අපි නැගී සිටිමු. So if you say, you never knew this and only today you learned, shame on you. Shame on your teachers. Okay, but if you say, hey Suresh, you know what? We came to listen to something new from you, but today nothing was new. We already knew. Wonderful. Ginos komen. Okay? So, heads off. Let's rise up. Let's pray. And let's close this service. Pastor Tushar, German.